السلام عليكم. عبد الغني الخضر، مسير من مخيم منزه بلوطة للسياحة الإيكولوجية والتضامنية اللي كيتواجد في دوار بلوطة جماعة بريكشا إقليم وزان جهة طنجة تطوان الحسيمة. حنا هنا في المخيم. استقبلنا كما كتشوفوا هاد السياح الأجانب اللي بقاو عالقين هنا في المغرب، وكان بتدخل بين السلطات المحلية. كلهم يعني هنا مشكورين على انه يعني قدموا واحد الدعم من هاد السياح، وحنا من طبيعه الحال من جهتنا كمخيم استقبلناهم هنا، لان شفنا حنا يعني المغرب الحمد لله كل شيء كيتضامن باش يدير واحد العمل الخير، وهذا في اطار هذه الجائحه هذه اللي صابتنا واللي صابت العالم كامل. كما قلت يعني شفنا ان كل شيء كيتضامن من الأعلى، يعني صاحب الجلالة، الحكومة، الشعب المغربي، كل شيء كيتضامن من جهته. حتى حنا علاش لا، أننا يعني على قدر الاستطاعة ديالنا تضامنا مع هاد الناس هادوما واستقبلناهم عندنا، ويعني لا في إطار الأمن ديالهم ولا من ناحية التزويد بالكهرباء بالماء بالغاز إلى غير ذلك، حتى بعض المؤونات. إضافة أن الجماعة ديال بريكشا والسلطات المحلية يعني جوج مرات وهما كيساعدوهم بالقفة باش أنهم يعني عربونا على التضامن وعلى على الكرم ديال الناس ديال المغاربة. إذا يعني وانتم راه سمعتوهم يعني كيفاش كيهضروا، يعني بصراحة وحنا سعداء أننا يعني نديروا هذا العمل هذا الخيري وهذا العمل التضامني والتطوعي في سبيل من أجل يعني الحد من انتشار هذا الوباء، وكيفاش أننا نحبسوا هذا الوباء هذا. كل واحد من جانبه يدير شي مبادرة باش أنه يعني يبعد هذا الوباء وما نخليوهش ينتشر وننتصروا عليه في الأخير إن شاء الله. Bon, salam alaikum. J'espère que vous allez comprendre notre petit message. En fait, ça fait 2 mois qu'on est confiné au Maroc depuis le Covid. Et il y a une organisation au niveau de l'ambassade de France et l'ambassade du Maroc qui ont essayé de mettre en place certains trucs sur Internet là. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas joignables. Donc, beaucoup de personnes comme nous, on est restés bloqués près de la frontière franco-marocaine. Et aussi bien pour rentrer par le bateau de Tanger 7, c'est un peu la complication pour avoir notre place, tout ça. Rien n'a été mis en place, à part ces derniers temps, sauf que le gouvernement, là, avec l'aspect maritime, ils ont profité de la situation pour augmenter les prix. Et ça, beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'argent pouvaient rester bloquées au Maroc parce qu'aucune possibilité pour payer une grosse somme pour rentrer en France ou en Espagne, vu les complications qu'il y avait. Et heureusement que le roi Mohamed VI a été là pour mettre en place une bonne, comment dire, il a mis en place pas mal de masques à la population, dont nous les touristes, on a été relativement épargnés par la situation grâce à l'aide de Mohamed VI. Et en France, pour les étrangers, il n'y a rien eu de mise en place. On galère avec les appels téléphoniques où rien ne correspond à ce qu'on attend. Mais je pense qu'avec l'aide des journalistes, on va pouvoir avoir plus d'opportunités d'obtenir des voix pour que les gens y comprennent notre situation. Et nous, on veut tous rentrer en France. Et puis voilà. Il nous manque nos amis ont la chance d'avoir eu un appel pour rentrer en France là prochainement. Donc ça, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Mais nous, on est dans l'attente et on n'a pas de bateau. Donc on attend calmement. Mais bon, c'est vrai que la famille aimerait bien être en France pour regagner ses proches, quoi. Donc voilà, mais sinon merci beaucoup aux journalistes de pouvoir nous donner l'occasion de parler. Et en France, on est quand même un peu on n'est pas très bien lotis par rapport au Covid, vu qu'il y a quand même beaucoup de morts. Au Maroc, il y a très peu de morts et le pays nous épargne pas mal, à part dans les grandes villes. Mais là, à Ouazane, chez notre collègue, le camping Bellota, on est en sécurité, on est bien. Franchement, le seul truc, c'est qu'on veut rentrer, quoi. Voilà.
شكرا بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.